Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to HetiTV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The pressure is growing at Hungary's southern border. More than 11,400 migrants attempted to cross the border illegally between January and November this year, while this number was 5,400 in the same period last year, said the Prime Minister's Chief Security Advisor György Bakondi. The illegal activity has intensified not only along the Serbian, but also the Croatian, Romanian and Ukrainian borders, he said, adding that there are more than 106,000 registered migrants on the Balkan route and the number of illegal migrants can only be estimated. This crowd will show up at the borders of the European Union. We didn't manage to stop the influx. There are multiple serious negative consequences of the misguided immigration policies of the past 5 years, said Bakondi. He emphasized that the Hungarian government has high hopes of changing the immigration policy that the new president of the European Commission has hinted at. Germany does not pay enough attention to the Central European region, said the Minister of the Prime Minister's office. Gergely Gulyás said that political relations with Germany are not as good as economic ties, but they are consolidated. The way we see it, Germany does not rely sufficiently on its natural allies here in Central Europe, including the V4 countries. The consequences of this have started to show in recent months, or even in the past year. French foreign policy has discovered this opportunity and is a lot more open towards the V4 countries now than ever before, he added. The Visegrad Group expects the new European Commission to speed up the European Union enlargement, said Foreign Minister Péter Szijjártó. After meeting his V4 counterparts in Prague, he said one of the greatest failures of the previous European Commission, headed by Jean-Claude Juncker, was bringing the enlargement process to an almost complete standstill. This is why we expect the new European Commission to open a new era in EU enlargement with special regard to integrating the Western Balkans, he said. Szijjártó said the enlargement policy, headed by Hungarian Commissioner Olivér Várhelyi, would be in good hands. The V4 has agreed to support the Hungarian Enlargement Commission's efforts to speed up integration, he said. Further, 2 migrant rescue ships were permitted to dock in Italy. According to the announcement of the Italian Minister of the Interior, the German Alan Kurdi, with 61 people on board, and the Ocean Viking, with 60 migrants on board, were granted permission to disembark at the Sicilian ports of Messina and Pozzallo, respectively. Italy urged the European Commission again to coordinate the distribution of the migrants among the volunteering EU member states. Germany and France have already said that they were ready to accept some of the newly arrived migrants. The statement emphasized that the distribution is carried out in accordance with the end of September Maltese agreement aimed at the Europe-wide distribution of arriving migrants. Alan Kurdi, that belongs to the German NGO CI, took the migrants on board in Libya before heading towards Italy. NATO Secretary General announced in London that defense spending by allies would increase by several $billion in the coming years. At the summit, marking the 70th anniversary of NATO, Jens Stoltenberg said that the defense spending of the organization has been increasing steadily for 6 years now. European NATO members and Canada have increased their defense spending by $130 billion during the time. Stoltenberg said that the decision had been made to encourage NATO members outside the US to further increase their defense budget by an additional $400 billion by 2024. This is unprecedented progress, said the Secretary General. The UN General Assembly passed 5 resolutions against Israel on Tuesday and none against other countries. Some countries caused a bit of surprise when they abruptly changed their voting pattern in Israel's favor. Germany, the Czech Republic, Austria, Bulgaria, Denmark, Estonia, Greece, Lithuania, the Netherlands, Romania, Slovakia, Brazil and Colombia for the first time voted against the resolution. In the past years, these countries had abstained on the resolution. I am pleased that this significant group of countries has decided today to voice a clear moral stance against discrimination towards Israel at the UN, said Foreign Minister Israel Katz in a statement. Katz also thanked the United States, Canada, Australia, Guatemala, Honduras, Hungary, Micronesia, the Marshall Islands, Nauru, and Kiribati, who again voted against the resolution of the Division for Palestinian Rights. Leviathan, Israel's largest natural gas field, will start production this month, reported the Israel Hayom newspaper.
The Leviathan field, located in the Mediterranean Sea 125 kilometers west of Haifa, is estimated to hold 22 trillion cubic meters of recoverable natural gas. Within a few weeks, it will start production for the local market and exports to Egypt and Jordan soon after, said Benjamin Zomer, the VP for Regional Affairs at Noble Energy. The Leviathan field has been one of the biggest discoveries of the past few decades. And finally, for the weather, Saturday will be cloudy and foggy in many areas, but some places can expect sunny periods too. In the morning, sleet can be expected in the northwest of Hungary. The temperatures will go up a little. In the south, they can go up to even 8 to 11 degrees in the afternoon hours. Sunday will still be foggy, but temperatures won't stay below 0 degrees for long. The southern and southwestern winds will pick up in speed. The maximum temperatures will be between 3 and 10 degrees. On Monday, a cold front will bring rain and showers. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. An der Südgrenze Ungarns wächst der Druck. Mehr als 11.400 Migranten haben zwischen Januar und November dieses Jahres versucht, die Grenze illegal zu überqueren, während es im gleichen Zeitraum des Vorjahres nur 5.400 waren, sagte der Chefsicherheitsberater des Ministerpräsidenten György Bakondi. Die illegalen Aktivitäten haben nicht nur entlang der serbischen, sondern auch entlang der kroatischen, rumänischen und ukrainischen Grenze zugenommen. Es gebe mehr als 106.000 registrierte Migranten auf der Balkanroute und die Zahl der illegalen Migranten könne nur geschätzt werden. Diese Menschenmenge wird an den Grenzen der Europäischen Union auftauchen. Es ist uns nicht gelungen, den Zustrom zu stoppen. Die fehlgeleitete Einwanderungspolitik der letzten 5 Jahre habe mehrere schwerwiegende negative Folgen, sagte Bakondi. Er betonte, dass die ungarische Regierung große Hoffnungen auf eine Änderung der Einwanderungspolitik habe, auf die der neue Präsident der Europäischen Kommission hingewiesen hat. Deutschland schenke der mitteleuropäischen Region nicht genügend Aufmerksamkeit, sagte der Minister des Ministerpräsidenten. Gergely Gulyás sagte, dass die politischen Beziehungen zu Deutschland nicht so gut wie die wirtschaftlichen Beziehungen sind, sondern eher als konsolidiert bezeichnet werden könnten. Nach unserer Auffassung ist Deutschland hier in Mitteleuropa, einschließlich der V4-Staaten, nicht ausreichend auf seine natürlichen Verbündeten angewiesen. Die Konsequenzen haben sich in den letzten Monaten oder sogar im vergangenen Jahr gezeigt. Die französische Außenpolitik hat diese Chance entdeckt und ist den V4-Ländern gegenüber offener als jemals zuvor, fügte er hinzu. Die Visegrad-Fraktion geht davon aus, dass die neue Europäische Kommission die Erweiterung der Europäischen Union beschleunigen wird, sagte Außenminister Péter Szijjártó. Nach einem Treffen mit seinen V4-Kollegen in Prag sagte er, einer der größten Misserfolge der vorherigen EU-Kommission unter der Leitung von Jean-Claude Juncker bestand darin, den Erweiterungsprozess fast vollständig zum Erliegen zu bringen. Aus diesem Grund erwarten wir, dass die neue Europäische Kommission eine neue Ära in der EU-Erweiterung einleitet, insbesondere im Hinblick auf die Integration des westlichen Balkans, sagte er. Szijjártó betonte, die Erweiterungspolitik unter der Leitung des ungarischen Kommissars Olivér Várhelyi sei in guten Händen. Die V4 hat zugestimmt, die Bemühungen des ungarischen Erweiterungskommissars zur Beschleunigung der Integration zu unterstützen, sagte er. 2 weitere Migrantenrettungsschiffe durften in Italien anlegen. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums wurde dem deutschen Alan Kurdi mit 61 Personen an Bord und dem Ocean Viking mit 60 Migranten an Bord die Erlaubnis erteilt, in den sizilianischen Häfen von Messina bzw. Pozzallo von Bord zu gehen. Italien forderte die Europäische Kommission erneut auf, die Verteilung der Migranten auf die freiwilligen EU-Mitgliedstaaten zu koordinieren. Deutschland und Frankreich haben bereits erklärt, bereit zu sein, einige der neu angekommenen Migranten aufzunehmen. In der Erklärung wurde hervorgehoben, dass die Verteilung gemäß dem maltesischen Abkommen von Ende September erfolgt, das auf die europaweite Verteilung ankommender Migranten abzielt. Alan Kurdi, der zur deutschen NGO CI gehört, nahm die Migranten in Libyen an Bord, bevor sie nach Italien fuhren.
Der NATO-Generalsekretär kündigte in London an, dass die Verteidigungsausgaben der Alliierten in den kommenden Jahren um mehrere Milliarden Dollar steigen würden. Jens Stoltenberg sagte auf dem Gipfel zum 70-jährigen Bestehen der NATO, dass die Verteidigungsausgaben der Organisation seit 6 Jahren ständig steigen. Die europäischen NATO-Mitglieder und Kanada haben in dieser Zeit ihre Verteidigungsausgaben um 130 Milliarden Dollar erhöht. Stoltenberg sagte, es sei beschlossen worden, NATO-Mitglieder außerhalb der USA zu ermutigen, ihr Verteidigungsbudget bis 2024 um weitere 400 Milliarden Dollar zu erhöhen. Dies ist ein beispielloser Fortschritt, sagte der Generalsekretär. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am Dienstag 5 Resolutionen gegen Israel und keine gegen andere Länder verabschiedet. Einige Länder sorgten für eine kleine Überraschung, als sie plötzlich ihr Wahlmuster zugunsten Israels änderten. Deutschland, die Tschechische Republik, Österreich, Bulgarien, Dänemark, Estland, Griechenland, Litauen und die Niederlande sowie Rumänien, die Slowakei, Brasilien und Kolumbien haben erstmals gegen die Resolution gestimmt. In den vergangenen Jahren hatten sich diese Länder bei der Resolution enthalten. Ich freue mich, dass diese bedeutende Gruppe von Ländern heute beschlossen hat, bei der NATO, UNO eine klare moralische Haltung gegen Diskriminierung gegenüber Israel einzunehmen, sagte Außenminister Israel Katz in einer Erklärung. Katz dankte auch den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Guatemala, Honduras, Ungarn, Mikronesien, den Marshallinseln, Nauru und Kiribati, die erneut gegen die Resolution der Abteilung für palästinensische Rechte gestimmt haben. Leviathan, Israels größtes Erdgasfeld, wird in diesem Monat die Produktion aufnehmen, berichtete die Zeitung Israel Hayom. Das Leviathanfeld im Mittelmeer, 125 Kilometer westlich von Haifa, fasst schätzungsweise 22 Billionen Kubikmeter an förderbarem Erdgas. Innerhalb weniger Wochen werden wir die Produktion für den Lokalmarkt aufnehmen und bald darauf nach Ägypten und Jordanien exportieren, sagte Benjamin Somer, Vizepräsident für regionale Angelegenheiten bei Noble Energy. Das Leviathanfeld war einer der größten Entdeckungen der letzten Jahrzehnte. Und schließlich zum Wetter. Der Samstag ist in vielen Gegenden bewölkt und neblig, aber an manchen Orten kann es auch sonnig werden. Morgen ist im Nordwesten mit Schneeregen zu rechnen. Die Temperaturen werden ein wenig steigen und können im Süden nachmittags bis zwischen 8 und 11 Grad erreichen. Der Sonntag bleibt neblig, aber die Temperaturen bleiben nicht lange unter 0 Grad. Der Süd- und der Südwestenwind nimmt zu. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 10 Grad. Am Montag bringt eine Kaltfront Regen und Schauer mit sich. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HetiTV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Le conseiller principal de sécurité intérieure du Premier ministre György Bakondi a affirmé que la pression migratoire s'intensifie à la frontière du sud de la Hongrie. Entre janvier et novembre de cette année, plus de 11 400 personnes ont essayé de franchir illégalement la frontière hongroise par rapport à seulement 5 400 personnes enregistrées pendant la même période de l'an passé. Il a ensuite indiqué que cette augmentation de l'activité illégale est observable non seulement à la frontière avec la Serbie, mais également aux frontières avec la Croatie, la Roumanie et l'Ukraine, ajoutant que plus de 106 000 migrants enregistrés se trouvaient le long de la route des Balkans et que le nombre de personnes entrées illégalement pouvait seulement être estimé. Il a ensuite précisé que cette foule se présentera aux frontières de l'Union européenne et que l'afflux n'a pas pu être arrêté. Il a enfin souligné que la mauvaise politique migratoire menée par l'Union européenne depuis 5 ans a eu plusieurs impacts négatifs graves, a précisé le conseiller principal. Le gouvernement hongrois place de grandes espérances dans le changement de la politique migratoire évoquée par la nouvelle présidente de la Commission européenne, a-t-il souligné.
Le ministre chargé de diriger le cabinet du Premier ministre estime que l'Allemagne n'accorde pas assez d'attention à la région de l'Europe centrale. Selon Gergely Gulyás, actuellement, les relations politiques avec l'Allemagne ne sont pas aussi bonnes que les relations économiques, même si elles peuvent tout de même être considérées comme solides. Il faut admettre que l'Allemagne ne s'appuie pas suffisamment, selon notre point de vue, sur ses alliés situés en Europe centrale, notamment sur les pays des groupes de Visegrad. Les conséquences sont devenues notables au cours des derniers mois, voire de toute l'année dernière. A contrario, la politique étrangère française a découvert cette possibilité s'ouvre plus que jamais vers les pays du groupe Visegrad, a ajouté le responsable du cabinet du Premier ministre. Les pays du groupe de Visegrad attendent de la nouvelle Commission européenne l'accélération du processus d'élargissement de l'Union, a dit le ministre des Affaires et des Relations économiques étrangères késtszítette. Un des plus grands échecs de la Commission européenne précédente, dirigée par Jean-Claude Juncker, a été l'arrêt quasiment total du processus d'élargissement. Ainsi, nous attendons que la nouvelle Commission européenne d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de l'élargissement de l'Union européenne et de l'intégration des Balkans occidentaux, a indiqué késtszítette après la rencontre du ministère des Affaires étrangères des pays du groupe de Visegrad à Prague. Il a souligné qu'il était convaincu qu'avec le commissaire hongrois Oliver Vári, le domaine de l'élargissement était entre de bonnes mains. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que les pays du groupe de Visegrad soutiendraient les ambitions du commissaire hongrois visant à accélérer le processus d'élargissement, a ajouté késtszítette. Le gouvernement italien a accordé une autorisation d'accostage à de nouveaux bateaux civils. Selon la communication du ministre de l'Intérieur, le bateau civil Alain Kurdi, avec 61 personnes à bord, a été autorisé à débarquer à Messine en Sicile, tandis que le bateau Ocean Viking, avec 60 migrants à bord, à Pozzallo également en Sicile. Le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il avait à nouveau demandé à la Commission européenne d'assurer la coordination de la répartition des personnes débarquées parmi les États membres volontaires de l'UE. En premier lieu, l'Allemagne et la France ont signalé leur disponibilité à accueillir une partie de ces migrants, a-t-il ajouté. La communication a souligné que la répartition aurait lieu selon les termes de l'accord Malte, conclu fin septembre, visant la répartition des migrants en Europe. Alain Kurdi, le bateau de l'ONG allemand CI, a récupéré les migrants à bord en Libye avant de naviguer en la direction de l'Italie. Au cours des années à venir, les budgets de défense combinés des États membres de l'OTAN augmenteront de plusieurs milliards de dollars, a annoncé le secrétaire général de l'OTAN à la fin du sommet des dirigeants de l'Alliance organisé à Londres. Les dépenses de défense de l'Alliance ne cessent d'augmenter depuis 6 ans et pendant cette période, les alliés européens et le Canada auront augmenté leurs dépenses pour la défense de 130 milliards de dollars, a indiqué Stoltenberg au sommet organisé à l'occasion du 70e anniversaire de l'OTAN. Selon M. Stoltenberg, une décision a été prise sur l'augmentation des dépenses de défense par les alliés, autres que les États-Unis, de 400 milliards de dollars d'ici 2024. Selon le secrétaire général de l'OTAN, il s'agit d'une augmentation des dépenses jamais vue. Mardi, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté 5 résolutions anti-israéliennes et aucune contre le reste du monde. Le fait que quelques États membres ont changé leur position antérieure et se sont rangés aux côtés d'Israël a été un peu surprenant. C'était la première fois que l'Allemagne, la République tchèque, l'Autriche, la Bulgarie, le Danemark, l'Estonie, la Grèce, la Lituanie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Slovaquie, le Brésil et la Colombie votaient contre une résolution. Dans le passé, ces pays s'abstenaient.
Je suis heureux que ce groupe important de pays ait décidé aujourd'hui d'exprimer une position morale claire contre la discrimination envers Israël à l'ONU, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Israël Katz. M. Katz a ensuite remercié les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Guatemala, le Honduras, la Hongrie, la Micronésie, les îles Marshall, Kiribati et Nauru d'avoir à nouveau voté contre la résolution relative à la division des droits des Palestiniens du secrétariat. L'extraction de gaz naturel sur le gisement en mer d'Israël appelé Léviathan démarrera, commencé dès ce mois-ci, a informé le quotidien Israël Hayom. Le champ gazier situé à environ 80 milles à l'ouest de Haïfa renfermerait 22 trillions de mètres cubes de gaz naturel. Le plus important est de commencer à apprivoisiner le marché israélien en gaz naturel, puis on exportera en Égypte et en Jordanie, a précisé le vice-président régional de la société d'extraction, Binyam Zomé. En effet, le champ gazier a été l'une des plus grandes découvertes des dernières décennies. Et finalement, pour le météo, samedi, le temps sera toujours nuageux, marqué par la brume et le brouillard dans plusieurs régions. Cependant, à quelques endroits, il pourra y avoir des périodes ensoleillées. En début de journée, au nord-est, des faibles pluies verglaçantes ne sont pas exclues. Les températures deviendront plus clémentes dans l'après-midi. Les thermomètres pourront afficher 8 à 11 degrés. Dimanche matin, il y aura encore du brouillard et la présence de fortes gelées exclut. Les vents de sud et de sud-est se lèveront à quelques endroits. En début d'après-midi, les températures maximales avoiseront entre 13 et 10 degrés. Lundi, une vague de froid pourra apporter de la pluie et des averses. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet HetiTV.com et breuerpresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de HetiTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. La presión está creciendo en la frontera sur de Hungría. Más de 11.400 migrantes intentaron cruzar la frontera ilegalmente entre enero y noviembre de este año, mientras que esta cifra fue 5.400 en el mismo periodo del año pasado, anunció George Bokondi, asesor de seguridad en jefe del primer ministro. La actividad ilegal se ha intensificado no solo a lo largo de la frontera serbia, sino también a lo largo de la frontera croata, rumana y ucraniana, dijo, añadiendo que hay más de 106.000 inmigrantes registrados en la ruta de los Balcanes y que el número de inmigrantes ilegales llegados solo puede ser estimado. Esta multitud se pone en evidencia en las fronteras de la Unión Europea. No logramos detener la afluencia. Las consecuencias negativas de las políticas de inmigración equivocadas de los últimos 5 años son múltiples y graves, explicó Bokondi. Destacó que el gobierno húngaro tiene grandes esperanzas de cambiar la política de inmigración, algo que el nuevo presidente de la Comisión Europea ha insinuado. El jefe de gabinete del primer ministro opina que Alemania no presta suficiente atención a la región de Europa Central. Gergely Gulyás piensa que las relaciones políticas con Alemania no son tan buenas como los lazos económicos, sino que están consolidadas. En nuestra opinión, Alemania no confía lo suficiente en sus aliados naturales de Europa Central, incluidos los países V4. Las consecuencias de ello han empezado a manifestarse en los últimos meses o incluso en el último año. La política exterior francesa
ha descubierto esta oportunidad y ahora está mucho más abierta a los países V4 que nunca lo estuvo antes, añadió. El grupo de Visegrad espera que la nueva Comisión Europea acelere la ampliación de la Unión Europea, expresó el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Péter Szijjártó. Después de reunirse con sus homólogos V4 en Praga, dijo: uno de los mayores fracasos de la anterior Comisión Europea, encabezada por Jean-Claude Juncker, fue paralizar casi por completo el proceso de ampliación. Por eso esperamos que la nueva Comisión Europea abra una nueva era en la ampliación de la UE con especial atención a la integración de los Balcanes Occidentales, dijo. Szijjártó subrayó que estaba convencido de que la política de ampliación encabezada por el comisario húngaro Oliver Várhelyi estaría en buenas manos. El V4 ha acordado apoyar los esfuerzos del comisario húngaro para la ampliación para acelerar la integración, añadió. Otros 2 barcos de rescate de migrantes fueron autorizados a atacar en Italia. Según el anuncio del ministro del Interior italiano, el alemán Alan Kurdi con 61 personas a bordo y el Ocean Viking con 60 migrantes a bordo obtuvieron permiso para desembarcar en los puertos sicilianos de Messina y Pozzallo, respectivamente. Italia volvió a instar a la Comisión Europea a que coordinara la distribución de los migrantes entre los Estados miembros de la UE que se ofrecían voluntariamente. Alemania y Francia ya han dicho que estaban dispuestos a aceptar a algunos grupos de los inmigrantes recién llegados. En la declaración se subrayó que la distribución se lleva a cabo de conformidad con el acuerdo maltés de finales de septiembre, cuyo objetivo es la distribución a escala europea de los migrantes que llegan al país. Alan Kurdi, propiedad de la ONG alemana CI, embarcó a los migrantes en Libia antes de zarpar rumbo a Italia. El secretario general de la OTAN anunció en Londres que los gastos acumulados en defensa de los aliados aumentarían en varios miles de millones de dólares en los próximos años. En la cumbre conmemorativa del 70º aniversario de la OTAN, Jens Stoltenberg dijo que este es el 6º año consecutivo de crecimiento en la inversión de defensa entre los miembros europeos de la OTAN y Canadá, que han aumentado sus gastos de defensa en 130 mil millones de dólares durante este tiempo. Stoltenberg dijo que se había tomado la decisión de animar a los aliados fuera de los Estados Unidos a aumentar aún más su presupuesto de defensa en 400 mil millones de dólares para 2024. Se trata de un progreso sin precedentes, recalcó el secretario general. La Asamblea General de la ONU aprobó este martes un total de 5 resoluciones contra Israel, mientras ninguna contra otros países. Algunos países causaron una pequeña sorpresa cuando cambiaron abruptamente su patrón de voto a favor de Israel. Esta fue la primera vez que Alemania, la República Checa, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Lituania, los Países Bajos, Rumania, Brasil y Colombia votaron en contra de la resolución. En los años anteriores, estos países se abstuvieron en la votación de la resolución. Me complace que este importante grupo de países haya decidido hoy expresar una clara postura moral contra la discriminación hacia Israel en la ONU, dijo el ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz en una declaración. Katz también agradeció a los Estados Unidos, Canadá, Australia, Guatemala, Honduras, Hungría, Micronesia, las Islas Marshall, Nauru y Kiribati, quienes votaron nuevamente en contra de la resolución de la División de Derechos Palestinos en el Secretariado. Ya este mes se iniciará la explotación de Leviatán, la plataforma de campo marino de gas natural más grande de Israel, informó el periódico Israel Hayom.
Se estima que la plataforma Leviatán, situado en el mar Mediterráneo a 125 kilómetros al oeste de Haifa, contiene 22 trillones de pies cúbicos de gas natural recuperable. Dentro de unas semanas comenzaremos la producción para el mercado local y para las exportaciones a Egipto y Jordania poco después, dijo Benjamin Zomer, vicepresidente de Asuntos Regionales de Noble Energy. El campo Leviatán ha sido uno de los mayores hallazgos de gas natural de las últimas décadas. Y finalmente, por el tiempo, el sábado estará nublado y neblinoso en muchas áreas, pero en algunos lugares también puede haber periodos soleados. Por la mañana no se puede descartar la posibilidad de lluvia engelante en el noroeste. Las temperaturas subirán un poco. En el sur puede llegar hasta los 8 a 11 grados por la tarde. El domingo seguirá habiendo niebla, pero las temperaturas no se mantendrán por debajo de 0 grados durante mucho tiempo. Se levantará el viento del sur y del suroeste. Las temperaturas máximas estarán entre los 3 y los 10 grados. El lunes, un frente frío traerá lluvias y aguaceros. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo.